खुलुमखा आं बिना देब बर्मा नरक नुगुइ दङ डिडिके त्रिपुरानि ककबर कक्तमा बुतां चाना सकां ताबुक जोंकिजा कक्तमा बुबाक नायलायानो नखायुं चेरमुंगो भारत न हायुंनि काहामखौ ख्लायनायनि कक कचारखा मन्त्रि बख्र जों फेरांनि रां बांमाओ रा साबसिडि रेनानि साख्लायखा जों फेरां मन्त्रि जत रोंनोनि नायकलुं बांना ताइ जों जालनो ति नायचेनानि दागिखा मन्त्रि अक्रा मिटिसनि आगस्टनि सिमि जिथाम हास्ते विधानसभानि फिल्ड अधिवेशन चेंगानो सामुं तांनाय रंनि सामुंनि सेप गलाय ताइ स्राय ख्लायनायाव हास्तेव डिजिटल लेबर चक एप चेंखा ताबकक्तमा सुग्रुबै मन्त्रि बख्रक नरेन्द्र मोदी नखायुं चेरे रुतुकमुंग भारत न हायुंनि काहामखौ ख्लायनायनि कक कचारै तिनि दिल्ली कतालनि सेवा तीर्थ भारतनि काय निजि कुचुक रेमनि स्पेस स्टार्टअपनि सामुं चारिनाय आदुं अक्रा ताइ संसा फांरक बाय कुचुक बेरेमनि कक लामा ब अकक साखा पान्दाव ब हुकबा ताइ तंखनो खबै जुदा जुदा बखागो नखायुं तांसेपनो सामुंग फुनांमुं बांग्रोना साकाव फान रखा मन्त्रि बख्रक साका भारत न नखायुंग हायुंनि कुरुंकुक मथा ताइ रां बक्सिन मुंनि बागै कायसा मकल क्लाइथ खर एबा मैग्नेट उंगै बाजाना नांगानो बसाका नखायुं तांसेप सामुंग फुनांमुं रकेट एबा सेटेलाइट जरा सिमि खागजागै तनिनानिया हुकबानि सिमि चेंगै तंखर मोथांनानि हाय बखागो अबनो सामुं फुनांमुंग ताइबो बांलानानै नांगानो टेरिफ अर्डार गोबांमा जों फेरंनि रां रा साबसिडिनि बिसिंति याचागनो हास्ते हापां एबा शेप नाहानाय रकनि याकबारा जों फेरं बिल कामार रगनो हास्ते हापां ब्रवानो आबुबाय बाक्सा किसा सकां जे बर रग अ याकबारा बिल रेखा बरकनि अ याकबारा बिल रां फाइनाय ताल थामो किसा के कताल बिल बाय एडजस्ट ख्लायजागानो हने तिनि ककचंगलाय नगो कक्तमा थुनाय रोंथानि थुमो साका जों फेरं मन्त्रि रतनलाल नाथ मन्त्रि साका इंडिया रेडियो दूरदर्शन बखागो हास्ते हाफां राओ चिबा भुर्तुकी रुवानो रा भुर्तुकी रुनाओ हास्ते फाननि रां खक स्नि रजाक बाचिसनि रासाय रां भुर्तुकी न कारै याकबारा ताइबो खक साराचिसनि रजाक चिथाम रासाय रां सबाय जागानो अब अ बिसिनि बखागो बे खक सारा चुकुची 4 रजाक स्निची रासाय रां भुर्तुकी व हास्ते हाफांनि रां सबाय जागानो फियाबा मन्त्रि साका नुइसाय ची चुकुची बिसिनि सिमि नुइसाय निचिथाम बिसि जरा हास्ते हाफां मुंसा टेरिफ बांग्रेलिया कक्तमा थुमरानि थुमो नाइमथानि मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वजित बसुताई डायरेक्टर टेक्निकल डॉक्टर सुबीर सेन আকর্ষণ তম আমার রাজ্যের মানুষকে কষ্ট পেতে দেব না গতকাল রাজ্য মন্ত্রিসভায় আমি ইচ্ছা করলেও পারি না রাজ্য মন্ত্রিসভায় অতিরিক্ত বর্ধিত মাসুলের 100% সাবসিডি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই জন্য সরকারের তহবিল থেকে 77 কোটি 57 লক্ষ টাকা ভর্তুকি ছাড়াও এই অতিরিক্ত 117 কোটি 13 লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম 100% ভর্তুকি কোনো ভারতবর্ষের কোনো সরকার দিয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নাই এবং 77.57 প্লাস 117.13 অর্থাৎ টোটাল ভর্তুকি রাজ্যে এই বছর যাচ্ছে 194 কোটি 70 লক্ষ সাবসিডি একটা জায়গা আছে সেপ্টেম্বরে বিলে দেখবেন 3 জায়গায় সাবসিডি থাকবে এক নরমাল সাবসিডি যেটা দীর্ঘদিন তো চলে আসছে দ্বিতীয় জায়গা থাকবে এডিশনাল সাবসিডি এবার হলো আরেকটা সাবসিডি থাকবে এরিয়া সাবসিডি हास्तेनि खुंसा रों नकन मॉडल रों नक स्नामनानि रों बेतेकनि तांफां रगनो दागि मुंगरखा मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक शाह अ मॉडल रों नकन मुइतो ख्लाय हास्तेनि कुबुनि रों नकन मॉडल स्नामनानि बसाका आगरतला एडिनगरनि पीएम श्री इंग्लिश मीडियम रों नकनि पाका भवननि भूमि पूजन खबै आगरतलानि खुंब्रै रों नकनि तां बेक्रे फामक्रायनो चेंगि रुमा पान्दा अ ककनो साका खुंबा रों नग कताल भवन तांमानो खबै तां बेक्रे फामक्राय खक नैचि चुकु रजाक चिनि रासाय रां सबाय जागानो मन्त्रियक्रा हास्तेनि
ni khung nuida briji rungnogo smart class khotol ni chengmung tai Agartala auli nai motha amchani noksha point pilot project no virtually chengi dikha hasti ni joto rungnogo naichermung bangremani logi logi rungnok ni jengjal tongmarok no mungtang snamnani rung bedek ni tangphangsungno saka mantri okra bo jongjak jorani bising jai jai khe tang bekrep hamkraini samungno parinani kobokha Pandao Mayor eba MLA Deepak Majumdar amcheini MLA Minarani Sarkar tai corporator Olok Das no khobui rungnok ni phurungnai bokhorok tai kubuni phurungnai rok no khobui buma bu phasong tongbaimani একটা মডেল স্কুল আপনি তৈরি করুন মডেল স্কুল তৈরি করে এখানে যা যা দরকার এবং এটাকে সামনে রেখে একই ধাঁচে আমরা আস্তে আস্তে করে সবকটা স্কুল আমরা করব 19-20 হতে পারে কিন্তু একটা মডেল স্কুল আপনি বানান গভর্নমেন্ট এত পয়সা খরচ করে যদি মডেল না বানাতে পারে মডেল হসপিটাল এখন আমরা বানাচ্ছি একটা মায়ের একজন বাবার একটা সন্তান যখন স্কুলে পাঠায় স্কুলে গিয়ে যদি তার নিরাপত্তা না থাকে ইনসিডেন্ট হতে পারে যে কোনো জায়গায় তো এর জন্য নজর রাখা খুব প্রয়োজন যে মিড ডে মিল প্রপারলি দেওয়া হচ্ছে কিনা ঠিক সময় মতো দেওয়া হচ্ছে কিনা বেঞ্চ অনেক জায়গায় ভাঙা বেঞ্চ ফার্নিচার ঠিক আছে কিনা ইভেন প্রিন্সিপালের রুমটাও প্রপার আছে কিনা টিচাররা যারা আছেন সেখানে তারা ঠিক মতো অ্যাটেন্ডেন্স টিচারদের আছে কিনা সব রিপোর্ট আমাকে দিতে হবে এবং সময় মতো আসছে কিনা এগুলো দিতে হবে কারণ যারা আমাদের ভবিষ্যৎ তাদেরকে সুরক্ষিত রাখাটা এবং আমাদের তারা এটা ইনভেস্টমেন্ট Haste police sindagi phangokra GS Rao tini gumuti hangkorni RK-pur thana tai Udaipur buri thana berai naikha berai ma jorao bo thana ni juda juda samung kerong raidani halok tai police ni sep sapno ti juda juda bukhakno cheri naikha oboni logi logi thana ni tangphang tai police se bugrok bai juda juda nangkukmoni bukhakno ti koklam salaikha BJP ni logi wo hangkor police super Anirban Das, Yakbara Police Super Rajiv Sutrodor Bukakste Police Tangphang Debanjoli Raino Khobui Kubuni Tangphang Song Tangmaimani Dagi Phangokra Saka Police Naikol Phangni Samung Humung Kerong Raidani Halok Tai Tongkosong Lukurukni Katimung Strai Strai Klainao Police ni Nangmani Dagimung Ruzakha क्राइम सिचुएशन सारे रिव्यू करेंगे और इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी स्टेप्स लेना है हम लेंगे ट्रैफिक जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है ये सिर्फ पुलिस का एक एजेंसी का इशू नहीं है इसमें म्यूनिसिपैलिटी इन्वॉल्व है रोड इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है हम सबको साथ में लेके इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए ये जरूर आलोचना करेंगे अभी उदयपुर भी काफ़ी बड़ा शहर बन गया इसको ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए और आगे लेके जाने के लिए क्या करना है ये हम जरूर देखेंगे Shalgra Tripura Hangoro Juda Juda Hamkrani Tang Butang Baithang Tai Chasamung Noti Tini Nangkukmani Disha Koklam Panda Klaijaka Bilonia Circuit House ni Conference Holo Songsajak Pandao Nuishai Nichidok Nichisni Rang Bishini Juda Juda Kendroni Tang Butang Tai Hamklai Samung Butang ni Chasamung no Naifilmani Logi Logi Tang Butang no Baithang Klainani Mungsasuk Kebeng Mungdatong Oborok no Tuino Koklam Salaijaka Pandao Sangsod Eba Disha Committee ni Chairperson Kriti Devi Debbormon Manjaka Bosaka Juda Juda Hapangni Tang Butang Baithang Klaithani Tamo Jungjaltong Oborok no Tuyui Tang Pangrok Bai Shukrubui Koklam Salaikha Alaijake Shakham Rung Hukba Nungjaknai Tui Lahar Jung Perango Phan Ruzakha हमारा काम होना चाहिए पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ पब्लिक के लिए बैठे हैं सरकार सेंट्रल सरकार पैसा भेजती है अब उस पैसा को हम लोग को सही समय में अगर इस्तेमाल नहीं करे तो फिर दिक्कतें आती है तो आई एम जस्ट हियर टू से दैट आई एम हियर टू सी दैट द प्रोसेस इज फास्टर कि काम जल्दी हो Chitam Haste Bidanshabani Filchi Odibation Finai Nichisni Nichichar Tai Thamchisha Agos Halos Hongja Jagana Tini Bidanshabani Conference Halo Business Advisory Committee ni Koklam Odibation Notui O Kokchap Naharjaka Koklamo Bidanshabani Khukphang Rampodo Jomatia Khukphang Yakchu Ramprasad Pal Porishodir Montri
रतनलाल नाथ बेरेख्री मंत्री सुशांत चौधरी बलंग मंत्री अनिमेश देबबर्मा विधानसभा केबेंनाय बदलनी अजा जितेंद्र चौधरी एमएलए गोपाल चंद्र रायनो खबै गुबुनी तांफांसं तंबायमानि उलो खुकफां फाइनाय अधिवेशन तुयै কক थुमनाय रगनि थानि शुक्रबुई रमुइति शाखा 27 তারিখ 28 এবং 31 তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিন শুরু হবে, শুক্রবার দিন চলবে এবং সোমবারে শেষ হবে। এটা বিশেষ করে অনেক সময় দেখা গেছে, কারণ প্রত্যেকটা সপ্তাহের বারে কতটা ডিপার্টমেন্ট পড়ে, এটা তার জন্য গুরুত্ব হিসাবে সবসময় আগে দেখা যেত যে শুক্রবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এরকম শেষ হইত, বৃহস্পতিবার এটা পড়তো না, ওইখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এইবারের সেশনটা আমরা বৃহস্পতিবারটাকে যাতে বাদ না যায় আমরা করেছি। তো এটার জন্য আবার বলা হয়েছে আগামীবারও আমরা যাতে প্রত্যেক সপ্তাহে যে আছে 5টা দিন নেক্সট এর মধ্যে এটা যাতে পরে এইভাবে আমরা আবার করব। नीति आयोग नि आदंजुक डॉक्टर जोराम आनिया अनुकुटी हांगर बेराइखा बकचाम बेराइख्री खर अनुकुटी नि ताकजाक रुबाई ताई हलं खुरुई स्नामजाक बेराइ नाइखा अबनि कचामकुक लाइबुमा ताई केरां कथमा साइमानका हांगर नाइकल फांगताई भारतनि आर्कियोलॉजी बेदेक अंगै अनुकुटिनि हामग्राय सिमुं मानजाक याप्रि ताई बाइथां क्लाइमा रग्न तुई बन सावै खना रजाका बसाका अलीला निकेतन शैव तीर्थ अनुकुटियो हाबार फलारुक ताई एडभेंचर नि कथा कायसा नायथाथक थाय फाइनाय सालो केन्द्र ताय हास्ते हापांगनि साक्थारमा बे अनुकुटिनि हाइमेनि सिनिमुं मानरेना बागै याप्रि नाहारजागै तंगो। आई हूँ, मैं इसको सुनती थी, आज प्रत्यक्ष उसको देखकर मुख्य रूप से जितने जो यहाँ कलाकृतियाँ हैं उनको अच्छी तरह से मैं देखने आई हूँ और देखकर जा रही हूँ। आने वाले समय में भारत सरकार और यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस स्थल को किस तरह से हम विश्व भर में प्रसिद्ध कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं हमारे धरोहर को, इस पर हम काम करेंगे। केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह तिनी सिलिगुड़ी व एसएसबी नि फ्रंटियर नि हाबानो कतर खक सारा चार्ची चुकु रजाक रांगनि जुदा जुदा कैंप ताई तांग बुतांगनि हलंथं कायखा ताई चेंगै रेखा सिलिगुड़ी नि कावा खाली खलाव ब भारतनि माजरा केरंगन तुई फुनुक मुंगन चेंगै रेखा ताई नॉर्थ बेंगल नि आरि नाइमुथां ताई काति मुंगन तुई कुचुक बेरेमनि ककलाम पान्दा मानजाखा स्वराष्ट्र मंत्री शाखा सिलिगुड़ी करिडोर नि नाइमुथां कुराक ख्लाइजाखा ताई कताल तां सित्रा केरंगनि बिसिंति हास्तेव किरिकर अंगमानि थायो पयतुनि तंखर स्लाइजाखा अबनि सकां नाइकल फांनि कक्लाम स्वराष्ट्र मंत्री सिलिगुड़ीनि आरि करिडोर एबा चिकेन नेकनि नाइमथां सालका आरि ताई नॉर्थ बेंगल आमचैनि बखाग नाइमथां न तुई नाइफिनका मुख्यालय सिलिगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। तिनी तांग हाबानकनि कायसा पान्दाव डिजिटल लेबार चक एप नो चेंगि रेखा तांग मंत्री टिंकु राय पान्दाव तांग बेदिंगनि सचिव तापस राय नो खबै कुबुनि तांग फांसं तंमायमानि अ एप लुकुरगनि सामुं नायतुकनानि रायदन कलाय खलाय तिसावानो अम दालाल एबा कचारनि बरकनो करिनो कारिनो सालब्रुमनि सामुं तांनाय रगनो मानजुमुं
তাই হাফাং ফাতারনি বখাক সামুং তাंनाय रगनो ठिकेदार बिल्डार ताई नख तांनाय रग बाय गदाल रुमुं राजमिस्त्री इलेक्ट्रिशियन प्लाम्बार पेइन्टार काटमिस्त्री वेल्डार ताई साइट हेल्पार न खबै जुदा जुदा चुबानाय रगनि फाइसिं शेप अंगानो अ एपनि काहाम मारि इंखा एजेंट रगनो बुकचा कमिशन रा मागना मुंतां ति सामुं ताई कयमुं सामुं तांनाय रगनो बाय थांनि चाजाक मातै सामुंनि थाई ताई खाचंग मातै सालब्रुमनि तांमारि चंगै मानान সুবিধা পৌঁছানো অর্থাৎ তারা যে কাজ করেন যারা আমাদের লেবার সংগ্রহ করেন যারা তাদেরকে কাজে নিয়ে যান তারা যেন মোবাইলের মাধ্যমে তাদেরকে খুঁজে নিতে পারেন এবং যারা কাজ করেন তারাও যেন তাদের প্রোফাইলটা তারা কি ধরনের কাজ করেন তাদের যে এক্সপার্ট কোন কাজে সেগুলো তাদের প্রোফাইল তৈরি করতে পারবে এই অ্যাপসের মাধ্যমে একটা সহজ সরল ব্যবস্থা তাদের জন্য দেওয়ার জন্য এই অ্যাপ তৈরি করা এটার আজকে লঞ্চ হলো আরেকটা হলো লেবার চক ফিজিক্যালি যেটা নির্দিষ্ট একটা স্থানকে আইডেন্টিফাই করে সেখানে বসার শেড তৈরি করা সেখানে শৌচালয় এবং তাদের টয়লেট বাথরুম এগুলো তৈরি করে দেওয়া যেখানে তারা একটা ভালো পরিবেশে বসতে পারে मुंबईनि नैरा नैचिनै बिसिनि कचाम एशियाटिक सोसाइटिनो बेरायनायखा महाराष्ट्रनि हास्तेफा जिष्णु देव बर्मान सोसाइटिनि नायकलनाय अंगै बेरायनाय माव जुदा जुदा नुकथकिया ताकजाक बिजाब ताय मन स्क्रिप्ट बेरायनायखा आरो सुइजाक त्रिपुरानि कचाम लाइबमा राजरत्नाकरम नि कायसा सुइजाक बुलाइब रुतुगै मानका हास्तेफा सोशल मीडिया ति हास्तेफा साका हामक्राइबाय बाक्सा हुकुमुमुकुमो खातिना नांसुगो बसाका मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि हामक्राइताय हुकुमुनि वांसुक मुंतै एशियाटिक सोसाइटि नांमानि सामुं तांगै दंगो चि बारा बिसियो बोबाग्रा धन्यमानिकनि नायकल मुंबाई शुक्रेश्वरताय बानेश्वर राजरत्नाकरम सिखा हनै ब खुरसाखा उलो आबुनि फुवारजाक बिजाब राजमाला हनै सिनिजाखा त्रिपुरानि लाइबुमा खातिमुं ताय नाइचेर मुंगो अ लाइबुमा रुगजाक बिजाबनि नांकुकमानि कक्न बर मुइति साखा हास्तेफा जों फेरांनि रां रा साबसिडि रुमाबाय हास्ते हाफांनो हामबाय याफारका हास्ते बीजेपी तिनी हास्ते बीजेपी हाबानो कक्तमा थुमनाय रगनि थुमो बदलनि तांक्रा भगवान चंद्र दास साका अ हाफां लुकुरगनि हाफां रा साबसिडि रुवै फुनुकमारि रोखा आबो हास्तेनि बागै कायसा लाई बुमा रुगजाक चापमुं बसाका याक्सि हाफांनि जराव हास्तेयो जों फेरांनि रां बांग्रोजाखा अबनि उलो ताबुक बरकनो हास्ते फांनि जों फेरांनि रांनो तुयै जुदा जुदा लामा खे एरें ककपिरि लुकुरगनो लामा कररुई तंगो हास्ते हापां साबसिडिनि बिसिंतै अ चापमुं नाहारमा बाय मन्त्री अक्रानि सिमि चेंगि जों फेरां मन्त्रिनो खबै गोरोंजाक जतनब हामबाय याफारका कक्तमा थुमनाय थुम हास्तेनि कासको याकचु तापस भट्टाचार्य शिखला मोर्चानि कासको याकचु भिकी प्रसाद न खबै कुबुनि संग तंबायमानि জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়কে এবং আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে আপনারা 1993 সাল থেকে 2018 সালের আগ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ বিলের ইতিহাস আপনারা আমি বলবো যে আপনারা একটা দেখুন ঘেঁটে দেখুন আর সেগুলা প্রচারণা প্রয়োজন রয়েছে যে সেই দিন কতবার কিভাবে এবং কি পরিমাণে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছিল তো সেই দিন কেন তৎকালীন সরকার তথা বামফ্রন্ট সিপিআইএম দল এই ধরনের মায়া কান্না মরা কান্না কেন কাঁদেনি আর আজকে যে সাময়িক এটা হয়েছে রেগুলেটরি কমিশন সেটা বাড়িয়েছে তড়িঘড়ি সরকার তার সিদ্ধান্ত নিয়ে অলরেডি 77 কোটি টাকা আগে থেকে ভর্তুকি দিয়ে আসছে নতুন করে এই যেটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার রয়েছে যে 3 মাসের মধ্যে তার সেটাকে সেরে নিতে হবে এটা সেই অর্ডারকে মান্যতা দিয়ে রাজ্য সরকার 117 কোটি টাকা আবারও ভর্তুকি দিচ্ছে তাই আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে এই রাজ্যের প্রত্যেকটা পরিবার প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আমরা পৌঁছে দিতে চাইছি
जुदा जुदा चेराय नायमोथां खर ताई हुमनि सिमी माध्यमिक ताई कुचक माध्यमिक आमचक मुंगो काहाम मान मारिबे पास अंगे सिरंनाय रगनो तिनि बरम या फारजाखा सालथां त्रिपुरा हांकर तांफां हाबानकनि कनफारेन्स हलो हांकर नायकल फांनि साकथारमा बाय संसाजाक अ बरम या फारमा पान्दाव खरक नैचि नै काहाम कुक सिरंनाय रगनो बरम या फारजाखा पान्दाव सालथां त्रिपुरा जिल्ला परिषदनि बारजा मानजा कासको अक्रा बिश्वजित शिल नखबि कुबनि संग तंबायमानि উদ্দেশ্য আমাদের একটাই যাতে আমাদের কোনো বোন বা কোনো মেয়ে সেখানে পড়াশোনা থেকে বেরিয়ে না যায় তাদের যাতে পড়াশোনা তারা চালিয়ে যেতে পারে সেটার আমাদের মূল লক্ষ্য National Livestock Mission tang betang ni kisa sek shep shapronoti tini khwai panchayat samiti ni conference holo workshop kaisa songsajaka khwai hangkhor malmata hamkrai bedek bai jugalijak o workshop no hangkhor kasku okra Aparna Singh Rai khwai block ni SC স্থাপ কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার দাস পদবিল ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা মালমাতা হামক্রাই বেদিংনি দাগি ফাংয়াকচু সজল চন্দ্র দাস ন খবই কুবনি সংতমাইমানি অপর্ণা সিংহ রায় সাকার লাইভস্টক মিশন তাং বতাংনি জুদা জুদা শেপসাপ নাহারমানি লগে লগে মালমাতা রিনাই রকনি বাগৈ মালমাতা ইন্স্যুরেন্স তাং বতাং চেংগি দেরামুনি চুবামুং শেপ রজাখা দাগি ফাংয়াকচু সজল কুমার দাস সাকা অ তাং বতাংনি বিসিংতি নকনি মালমাতা রিমুং মুইহান তক্তৈ পুন্নিদু তাই মালমাতা রকনি চামুং স্নামুং বাংলানো বেদেকনি কতর নাহাম মারা গেছে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু পাশাপাশি সরকারকে তিনি বাহনা জানিয়েছেন এই সরকার বলেছিলেন আজকে সরকারটা যে গরু পালে ইন্স্যুরেন্স করুন উনি করেছেন গরু মারা যাওয়ার পরে উনি 50,000 টাকায় উনি পেয়ে গেছেন Borirokno rang thongtei bai thangsukja khlai tisanao haste gnangi juda juda yapri romjagui tongo obono naharino salchi hangkoni Jubarajnagar RD block ni TRLM ni saktharma bai talsani wa ni rubai samungno tui phurungmung chengkha amchaini borirok wa bai dalbidal manai sramnani surungmung naharei tongo tang rubaino samungo phunangi phainai salo borok sak sak bajanani imang nugui tongo kaisa kokthom naijabaidi Borirokno rangthongtei bai thangsukjak khlainawo salchi hangkoni Jubarajnagar RD blogo talsani phurungmung samung batang sengkha TRLM ni saktarma bai jugalijak o phurungmungo borirokno wa bai dalbidal manui snamnani phurungmung rajagui tongo srungnai rokni bising kabang kukno nokhungni hamjak oboni sakang borok mungsa samung phano srmung najakya o khepi yak bai khuk bai wani rubai samung srungnani sep manai borok jubamung manjak phurungmungo chani kap toini botol Table light ni simi cenggai wani gantinu khoboi dal bidal manoi snamungni samung srungui tongo hnei borok saka TRLM এর আন্ডারে একটা কাজ হইছে যেটা বাঁশ বেতে কাজ হইতাছে এই বেশ পাতার কাজটাই আমরা একটা সবাই গ্রামের সদস্যরা সবাই মিলিয়া এসএসজি সদস্যরা মিলিয়া আমরা একটা এলএফসি গঠন করছি যেটা বাঁশ বেতে কাজ শেখানো হয় যেটার মধ্যে আমরা বাঁশের বোতল বাঁশের কফির কাপ বাঁশের ওই যে ফুলের বেজ তারপরে জুয়েলারি মেয়েরার চুড়ি জুয়েলারি খানে দুল এইগুলা শিখতেছি যারা শিখে আমরা একটু সব গ্রামের মহিলারা একটু স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতেছি আমি আগে হাতের কাজ জানতাম না বাঁশ বেতের কাজ বিশেষত এখন যুবরাজনগর আরডি ব্লকের TRLM এর পক্ষ থেকে আমাদের একটি বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে যেখানে আমাদের বাঁশ বেতের কাজ শেখানো হচ্ছে আমি এই কাজ শিখে অনেক উপকৃত হয়েছি এবং আমাদের এসএসজির যে মহিলারা আছেন তারাও এই কাজ শিখছেন এবং ভবিষ্যতে এই কাজকে কাজে লাগিয়ে আমরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছি talsani o phurungmuni bisingtei srungjak tangrebaino samungo phunangai o brirok thinango baithang ajmung lamsnamui manana hwnei Jubarajnagar RD block ni video Prosenjit Malakar khaklayo bosaka brirokno saksak bazarna bagino wani rubai samungtai dal bidal ganti snamungno toye phurungnani sep khlaijakha obonakari phainai salobo brirokni phan banglonano naharei obahai taibo phurungmung sibir jogalijagano hnibo video saka আমাদের এখানে বর্তমানে সাউথ গঙ্গানগরে 30 দিন যাবত প্রশিক্ষণ চলছে আমাদের বেম্বু রিলেটেড এবং সেখানে অর্নামেন্ট এবং বেম্বু তৈরি কাপ বোতল আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যাতে আমাদের এসএসজিরা স্বাবলম্বী হন এবং নিজেরা এগুলো বানিয়ে
সকলকে প্রদান করতে পারেন এবং ওনারাও রোজগার করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে প্লাস্টিক ফ্রি পরিবেশ যাতে গড়ে তুলতে পারি, এটাও আমাদের একটা লক্ষ্য নয়। ওয়ানি রুবাই সামুহাই হুকুমনি সামুনো ফরমুনি বিসিংতে আজিমুংনি সেবস লাयै বাইথাং सुकनानि लामोस कांगै तलांमुंनि अया प्रिबाय जुबराजनगर ब्लकनि ब्रिडकबो जुबामुं मानानो अकक सावैनो मानो दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा। फाइनाल आगस्ट साल नैजिबाव एक पेड़ माँ के नाम सामुंबोतांगो मानजागना बागै अरुंधति नगरनि त्रिपुरा हर्टिकालचार कर्पोरेशन लिमिटेडनि हाबानक बिस्कांगो हास्तेफा इन्डोसना रेडिनुलो फायान होनै साका कर्पोरेशननि चेयारमैन जहर साहातां कक्तमा थुमनानि थुमा बसाका अ सामुंबोतांगो कुबुनि बिसिं एमएलए मिनारानि सरकार आमचाइनि कर्पोरेटरनि सिमि चेंगी एग्रिकालचार एंड हर्टिकालचारनि लैंडनि जुदा जुदा तांफांसं मानजागानो जहर साहा साका आ सालो हास्तेफा बुफां काइमानि पान्दाव मानजागमानि लगे लगे बेदेगनि जुदा जुदा सामुं हुमुंताय थिनां चापमुंनो तुई कक्राम सालायेन। আমাদের এই কর্পোরেশনের এখানে রাজ্যের মাননীয় মহামান্য রাজ্যপালের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়ণের একটা প্রস্তুতি এবং কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উন্নয়নমূলক আরো কি ধরনের কাজ আমরা করতে পারি সেদিকেও আমরা মাননীয় রাজ্যপালের উপদেশ এবং ওনার নির্দেশের অপেক্ষা আমরা আছি, সেটা আমরা করব। এটা 1987 সালে প্রথম এই हाचकनि खुरियो फुं आइद्रपनि कताल पहर जम्पै हाचकनि नखाव साल पाफुरो चाकसासा मांकले हाचक गनाङै नुकजागो खामाव चुमुई दबनजाकताय अबनि साकाव पालिस लाइजाक नखा हाबारनि अनायथातक मांकले बेरायनाय ताय हाबार हामजाकनाय रकनो मुलां चारिव त्रिपुरानि बेरायख्रि थाइरकनि बिसिं कायसा जम्पै हासुगो फुं आइद्रपनि अनायथातक मांकप्लि खगो तिसाका आगरतलानि प्रणबानन्द विद्या मन्दिरनि रुं रेमतिसाव स्रोंनायजों चित्राक्षी चक्रवर्ती। नरकनि थानि मुंसासक मांकप्लि एबा भिडियो तंखेचिनि ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9436168609 अ नम्बर रहरनानि कयजाओ साइजाक काहामकुक मांकप्लि एबा भिडियो चिनि सानजानि बांग्लाताय ककबर कक्तमानि बुलेटिनो आवाय जागोन। कक्तमा पाइने सकां कक्तमा बुबाव रहना हेतेसे साफिरो नखायुं नाइचेर मुंगो भारत न हायुंनि काहामको ख्लायनायनि कक कचारखा मन्त्री बख्र जों फेरांनि रां बांमाव रा साबसिडि रुनानि साख्लायखा जों फेरां मन्त्री जत रुंनकनि नाइकल मुं बांनो नाताय जों जालनो तै नाइचेरनानि दागिखा मन्त्री अक्रा निचिसनि आगस्टनि सिमि चिथाम हास्ति विधानसभानि फिल्डि अधिवेशन चेंगानो सामुं तांनाय रगनि सामुनि शेप गलायताय स्राय स्राय ख्लायनाव हास्तेव डिजिटल लेबार चक एप चेंखा तिनिनि कक्तमा असुकनो जतननो हरकाहा।